Sir, so this is my midterm exam, Carlis. So, trinay ko siyang gawin pa-startin sa phone, sir, kaso NPM error. Ayun yan. Trinay ko sa NPX start. Ayaw pa rin. So, edit. Try natin yung code muna, source code. Ito yung sir. Add cars. Add cars. App.js. Carlis. Change the IP address kung nag-aayaw. Edit. Index.js. Database. Database ko. Car info. And nasan yung add yung car ko nating Honda Civic Sedan. Ito nating 100k galing Japan. Car added successfully. Okay, nandun na siya. Car info. Restart natin yan. Okay, nandun na siya. Isa pa, mag-add ulit tayo. Ay, okay na yan. Yan lang, sir. Thank you.